An b'a fɔ an ka kuma fɔcogo la ko Yilimane est une ville martyre. Munna an b'a fɔ ko Yilimane est une ville martyre? Maa ba yirikaw de dalen bɛ a dugukolo duguma minnu ye surakaw de ye. Suraka minnu bɔra dubaw kɔnɔ ni dɔnnikɛlaw don, mɔgɔ kalannenbaw don, maabaw don, silamɛw don, Sheikh Ahmed Magoula ka kalandenw don. Olu de tɔɲɔna k'u faga ka u su don Yilimane dugu kɔnɔ. A kun fana tɛ dɔwɛrɛ ye ko Sheikh Ahmed Magoula ka welekan u bɛ se ka o jɔ cogo min. U ye mɔgɔ minnu tɔɲɔ n'u y'u bila sinsan kɔnɔ komi baganw bɛ bila sinsan kɔnɔ cogo min. Ni surakaw b'a fɔ ko Jéréve, mashallah, o tigilamaw kɔngɔ de y'u faga ani minɔgɔ. O kɛra Yilimane de. Ani maa minnu fana jɔra n'u exécutera mɔgɔ lafiyalenw b'u ka sigida la, u nana minɛ ka na ka u exécuter ka mugu ci u la Yilimane, ninnu bɛ dalen Yilimane. Nin de b'a to an b'a fɔ Yilimane est une ville martyre. En 1938, ko dɔ tɛmɛna Seydina Omar min ye Sheikh Ahmed Magoula denkɛ kɛ ani Tuniazibu. A sababu bɔra min na o ye a terikɛ don, sirifi de don, n'u b'a fɔ ko Boboli Moula Idriss. A n'o tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, u bɛ bɔ Saheli. U nana kolon bɛ yɔrɔ dɔ la, jidayɔrɔ bɛ yen, kolon bɛ yen. Boboli ye ɲɔgɔnmɛw daminɛ ka taa k'a bɛ taa ji di u ma k'aw lami. Baba tora suma na. Boboli in taalen, a ye jɔnkɛ 3 sɔrɔ, u bɛ jibo la, u bɛ k'a di baganw ma. Jɔnkɛ ninnu ni a cɛ u y'a dalaɲini, sirikɛ in fana ye mɔgɔ ye min ka farin, fanga b'a la. Donc a ye jɔnkɛ 3 in minɛ k'u gosi. Kelen sera ka boli ka taa dugu kɔnɔ ka taa jama tɔw wele ka na ko a ye mɔgɔ 2 in faga. O dugu in fana tun ye Tuniazibu ka dugu ye. Tuniazibu ye mɔgɔw ye minnu ye morisiw ye, walijisiw don. Kalandenw fana b'u bolo. Sheikh Ahmed Magoula ka ko bangenen, kalanden caman bɔra olu ka kalandenw na ka na tugu Sheikh Ahmed Magoula kɔ. O keleya a n'a juguya bɛ u bolo. Donc o de y'a kun ye ni jɔn ninnu ɲɛsira sirifikɛ in ma n'o ye Boboli Moula Idriss ye ka na nin ko ninnu kɛ. Olu kelen, Baba mɛnɛ a ma a terikɛ in ye, a nana kolonda la. A nalen kolonda la, a y'a sɔrɔ a terikɛ in minɛnen b'u fɛ ka siri. Donc a y'a ɲini k'a b'o défense ta, u y'a fana minɛ ka siri, k'a latagama cɛncɛn kalaman kan. O cɛncɛn kalaman in ye a sen lɔgɔlɔgɔ. O sen lɔgɔlɔgɔ in laban nana kɛ dimi ye fa a dara dɔgɔtɔrɔso la Nioro, a hospitalisera Nioro dɔgɔtɔrɔso la. Donc ninnu wale tɛmɛnen kɔfɛ, Baba y'a laɲini k'a ta juru sara. A fa Sheikh Ahmed Magoula bɔlen a kalama, a ye kalandenw wele ka f'u ɲɛna ka ɲini u bolo maa si kana Baba dɛmɛ a ka nin kɛlɛ in na. Mais Ala mana min latigɛ, jɔn tɛ se ka o bali. Sheikh Ahmed Magoula tun tɛ fɛ kɛlɛ in ka kɛ, mais Ala ka fɛn latigɛlen don, a kɛra. U b'a fɔ kɛlɛ in ma ko la bataille de Mushgag. Tubabu ye ale kɛlɛ in de ta k'a kɛ sababu ye ka Sheikh Ahmed Magoula minɛ. U ye kɛlɛ in de ta k'a kɛ sababu ye ka Sheikh Ahmed Magoula denw minɛ, ka kalandenw caman minɛ ka taa n'u ye Yilimane, ka taa jugement kɛ Yilimane ani ka mɔgɔ ninnu faga Yilimane. Les événements de Yilimane, on b'a fɔ de ma ko l'affrontement Nioro Asaba, u ka livre la. Dɔnnikɛla dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ a ma ko Bokari Sagano, Burkinabé don. Ale ye recherche kɛ. A ka recherche kɔnɔna na ko sɛbɛnni minnu bɛ yen min bɛ ɲɛsilen nin jugement ma, a sɛbɛnni ninnu man ca. Maa caman ma kuma jugement in kan. Bɛɛ lajɛlen y'i ɲɛsin Sheikh Ahmed Magoula ani a jɛɲɔgɔnw a n'a ka denbaya, tɔɲɔ min kɛr'u ma wala minɛni min ɲɛsira Sheikh Ahmed Magoula ma, caman ye nin de sɛbɛn, kuma caman ɲɛsilen bɛ olu de ma. Mais ale ye ɲininkaliw ni fɛn min kɛ k'a sɔrɔ jugement in cogoya la, a y'a sɔrɔ a procédure kɛcogo man ɲa. Jugement kɛ, juge min tun bɛ yen n'a kan ka jugement in kɛ, n'u b'a fɔ a ma ko Memo, commandant min tun bɛ Nioro a waati, n'u b'a fɔ a ma ko capitaine Kasmir, Ferdinand Kasmir. O Ferdinand Kasmir ye fɛɛrɛ kɛ pour que o juge in kana
jugement kɛ ale yɛrɛ commandant Kasmir de kɛra tribunal ni président ye ale dun ye sɔrdasi de capitaine do et puis administrateur do commandant de cercle do bon maa min kɛra ale ka dankan ye o fana ye Kayi commandant cercle commandant ye min ye adjoint ye a waati administration na bon ani greffier do fana comment dirais-je vétérinaire do nana o fana kɛra seere o fana kɛra mɔgɔ ye min bɛ dɛmɛ kɛ nin jugement in na ani fana u nana ka na jɔnniw ta minnu kɛra assesseurs ye o kɛra ɲɔrɔn kabala olu ka canton ɲɛma ani Tijan Tal o ye Talosu ka mɔgɔ ye donc minnu yɛrɛ ye Cheick Ahmed Mankula juguw ye olu de taara ka na ka jugement d'u ma k'u ka Cheick Ahmed Mankula denw juger tarika in taabolo cogoya man di olu ye donc olu bɛna mun kɛ u bɛna u sago de kɛ u bɛna se ka jugement kɛ ka gɛlɛya ka se niveau jumɛn ma a tɛ se ka tɛmɛ min kan a bɛna se o de ma donc mɔgɔ ninnu maa 30 condamné na minnu condamné na k'u ka kan ka faga condamnation à mort u ye jateminɛ kɛ Cheick Ahmed Mankula bɔra Ɲoro ni tubabu ka nana minɛ le 19 juin 1941 le 24 juin 1941 tribunal ni a sigira Yelimane Ɲɔrɔn tribunal de do u y'a ta ka bɔ Ɲoro ka taa la sigi Yelimane donc tile 11 a kɔfɛ ce qui veut dire le 30 juin 1941 u ye Cheick Ahmed Mankula denw n'a ka kalanden ninnu condamné maa 30 ka olu condamné ko u bɛna faga. Exécution kɛra le 11 novembre 1941 Yelimane nin ye kabako ye o wale in kɛra le 11e mois 1941 le 11e mois 1941 olu yɛrɛ fana ka ministre do min ye sɔrdasi ɲɛma ye n'u b'a fɔ ma ko le général Charles Ziger ale tun bɛ bɔla farafinna yan ka taa Europe a ka avion binna ka a mɔgɔ fɛn fɛn tun b'a la k'a bɛɛ lajɛlen faga o kɛra le 12 novembre 1941 Suko ani dugusɛjɛ cɛ olu y'u ta kɛ Ala y'a ta kɛ